ready. The players are ready. The time has come for the main event. Yads Casinillo Promotion proudly presents bakbakan sa Barangay Tubod, Barili. Team Cebu City, the Black House franchise team, go against Maricel Antony franchise team Dumanhog. Team Dumanhog, Nonel, Janlip, and Orle versus team Cebu City, Kulapo, Robert Jason. Okay, game 1 of the best of 3 on next week, mga igan. This bakbakan is made possible by these following sponsors. Konsehal Junjun Anyover, Konsehal Bub Alquisula, Konsehal Joshua Ricardel, na barangay officials of Barangay Tubod, organized by Konsehal Carlo Imnasin, under Yads Casinillo Promotion, the queen of volleyball Dayon. Kulapo again, 2-shot combination. Answered by Janlip, sumabit ang tira ni the team lifter Janlip of Team Dumanhog. Side out, side out. Shout out tayo sa atong mga amigo diri nga sila si Christopher ug si Rodney. Sa atong mga amigo diri sa Barili. Serbisyo Kulapo. Tuara. Tukmod kuha pang Janlip. Idol Jobert. Ay. Sangos panganod ang tira ni Idol Jobert Barcinas. Side out, side out. Serbisyo Batang May Laban, Bibi Orle para Ono. Bibi Orle, Nonel on the attack. Ono 0 na. First point of Team Dumanhog. Kini para dos, serbisyo Batang May Laban, Beverly, Kulapo, gipakamang. Overhead shot, kuhang Jason. Nice shot coming from Batang May Laban. 2-0 na mga igan, 2-0. Kini para tres, serbisyo Beverly. Yeah, tora. Fire in the hole! Mamma mia! Dinakdak ni Janlip ang kanyang tira. 3-0 na mga igan, 3-0. Shout out nila ni Konsehal Louie Alquisalasani, Boss Opaw Hineralaw, shout out. Opaw Bilyarin sa Barili, shout out. Shout out sa ni Kapitan. Inatindan sa tumbakbakan diri. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para Ono. Para Kulapo, may pusing, may pabuto. Answered by Batang May Laban. Wana, Kulapo. Overhead, kuhang Nonel, Jobert. Kilid. Out ball. Point. Ono 3 na mga igan, 2 puntos ang kalamangan sa Team Dumanhog sa ating game 1. Ito, serbisyong Jobert para dos. Point. 2-3 na, 2-3. Shout out nila ni Bricks og ni Butod sa Team Badjan. Serbisyo Jobert para 3. Tuara kuha pa. Idol Jobert Barcinas. Overhead. Agay. Side out mga igana. Mula sa Team Dumanhog. Serbisyo da Team Lifter Janlip. Bibi Orle. Kuha pa Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Tuara. Jobert. Okay, tuara. Overhead. 4-2 na mga igan. 4-2 in favor of the crunchy and tasty Maricel Antony Chicharon. 4-2, 2-point lead sa Team Dumanhog. Side out. Idol. Servisyo Jason, the pride of Bulhon. Nonel, Jason mitukmod. Hawan pas kang manang 3-4 na. 1 puntos lang ang lamang sa Team Dumanhog. Servisyo Jason para Igualis. Kulapo, pouring in. Kulapo and Jobert, double barrel attack. Tuara, namundag si Janlip, kuha pa. Overhead, out ball. Igualis na mga igan, Igualis.
Igualis 4 na. Servisyo Jason. Kini para labaw. Agay! Gilaog man! Fire in the hole! Huwag niyo bigyan ng ganyang tira si Idol Jobert Barsinas. Kakainin kayo ng buhay. 5-4 na mga igan. 5-4. Ito, Servisyo Jason. Para size. Kulapo. Firing. Kulapo again. Shot combination ni Kulapo. Out ball, side out. Overcook ang tira ni Idol Kulapo. Bola sa Team Dumanhog. Ay, gitagap ni Jason. Smart play coming from Jason. Side out. Cebu City small position. Here comes Kulapo. 4-5 ang atong score mga iga na 4-5. Kini para bali. Agay, out ball. 4-6 in favor of the providers. Ang Cebu City Black House Internet Providers. Labaw ang Team Cebu City og 2 points. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Cesaron. O ang Arnoco Uno Disco Mobile, DJ's favorite Disco Mobile. O ang Infos Kids Artwear, the coolest clothing line in town. Kulapo throwing bombs answered by Baby Orle. City 4 na mga igan, 3 puntos na ang lamang sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Out ball na naman ang Batang May Laban. 8-4 na. Binaon ng 4 ang Team Maricel Anthony Chicharon. Franchise Team Dumanhog. Servisyo Kulapo. Agay! Idol Jobert. Kulapo. Answer by John Lip. May rak-rak na. Team Cebu City. Hibirin pool coming from Team Cebu City. Nako. Nadula si Nonil. Ano? Ball position sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Joberto Nonil. Kulapo. Di pinsan Bibi Orle. Binigyan ng malakas ni Bibi Orle. Donel, ito palitan na. Palitan ng mga pirada. Aba, lumalaban si Bibi Orle. Ito pa sa inyo, sabi ni Bibi Orle. Donel ang Bibi Orle. Agay! Warning! Gis 4 na mga egan. Team Dumanhog. Kinahanglan yung maka-side out para mapigilan ang bleeding. Ito na naman si Kulapo para 11. Yay. Nonil, Pictus, kuha pa. Basang-basa ni Idol Jobert Barsinas. Tuara. Boom. Kuha pa. Baby Orle. Tuara. Kamang na. Si Idol Jobert Barsinas. Ayun muntik na dito sa Team Dumanhog. Nako. Kuha na. Ay! 11-4 na mga igan. For the win ang Team Cebu City. For the win sa Game 1 of the Best of 3. Servisyo Kulapo. Jason. Nonil. Janlip. Kailangan mapigilan ng Team Dumanhog. Inatake. Agay, out ball si Nonel. Game ball. Midaog sa Game 1 ang Team Cebu City. Coming up next, Game 2 mga igan. Sa atong bakbakan diri sa Tubod Barili.